Book your dream home in Goa with Priority Royale. Call us now. I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, demand number 47, Goa Medical College उलयता आसतना everybody has spoken that Goa Medical College आज कितली बरी जाल्या ती आनी आमकां वास्कोकारांक एक प्राउड फिलींग because the person heading is originally from Vasco आनी दोतोर शिवानंद बांदेकार आज कशें हास्या तोंडान सगळ्यांक ट्रीट करता दॅट इज सगळ्यांनी उलयलां हांव ताचेर रिपीट करना बट आज जीएमसी पयलीं भशेन ना जीएमसी एका तेंपार अशी आसली की नोबडी वॉज विलींग ऑल्सो टू गो टू स्टेप इन ऑल्सो इतली वायट हालत आसली पूण आज आमचो डायनॅमीक मिनिस्टर ही हॅज ब्रॉट सम व्हेरी स्विपींग चेंजीस म्हणटा तशें आनी आज जीएमसी इज वन ऑफ द टॉप म्हणजे प्रायवेट आय वूड से मोर दॅन प्रायवेट पीपल प्रिफर गोईंग टू जीएमसी. Earlier, the poor used to go to GMC and the rich title wasna. But today, the rich are also going to the GMC. Shows ki what drastic changes can bring about in the whole institution. And as GMC, ek Bharatatli, not only from Goa, people from Karnataka, Maharashtra also coming and taking. So, एक बरी गजाल आमच्या सरकारा खातीर की एक GMC आमची बरी चलता म्हणून. स्पीकर सर, हेल्थ सर्विसीसाचेर उलयता आसतना म्हाका सांगन दिसता की आज जशी जीएमसीज बऱ्यो सर्विसीस दिता तशेंच बाकीच्याय कडेन आमची अर्बन सेल नाजाल्यार PHCs आसा त्योय बी स्ट्रॉंग जावपाची गरज आसा. आज वास्कोय बी बरी PHC आसा बट द अर्बन हेल्थ सेंटर इज इन अ व्हेरी बॅड शेप. हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी आमी एक स्पेस आयडेंटिफाय करपाक सोदता वेर वी कॅन आमी बरी करूंक शकता ती. स्पीकर सर जीएमसीचेर हांव एकूच सांगपाक विसरलो जीएमसी इज एवरीथींग इज व्हेरी गूड 99%. पूण एकदां कशें आसता की थंय इतलो प्रेशर आसता वर्क प्रेशर इतलो आसता की एकदां दोतोर पसून मातसो फॉल्टराता दे डोंट फॉल्टर इन द ट्रिटमेंट पूण रिलेटिव्स जावचो प्रेशर इतलो आसता की एकदां समज एक सीक पेशंट पसून आसा हू इज इन अ व्हेरी बॅड स्टेट द नर्स टेन्स टू स्पीक दॅट बरें ना पोजिशन म्हूण तुजें इट डिमोरलायजीस द पेशंट. सो मिनिस्टर पर्सनली म्हाका दिसता जीएमसीन वचून तुमी पळयतात सो तांकां सपोज एक बरी जाणवाय दिली की पेशंटा कडेन मातशें तुमी वेवस्थीत उलोवचें म्हणून इट विल बी गो अ व्हेरी बीग वे इन हेल्पींग द पेशंट्स. अपग्रेडींग UHC आमचें खूब इम्पॉर्टंट आसा. तशेंच एम्बुलन्सीस आज कार्डियक केसीस खूब वाडिल्ल्यो आसा दोतोर सर आनी जेन्ना इतल्यो केसीस वाडटा तेन्ना आमकां कार्डियक एम्बुलन्सीस चड आसच्यो हांव हाजे कडेन डिमांड करता की चडांत चड कार्डियक एम्बुलन्सीस एटलिस्ट एका तालुकाक तरी एक कार्डियक एम्बुलन्स आसची आनी आय एम 100% शुअर दॅट दीस इज अ पब्लीक सेंट्रीक डिमांड. सो म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर ताजी जाणवाय घेवन ती आमकां दितलो. स्पीकर सर फूड्स एंड ड्रग्सार उलयता आसतना आज आमी सगळे पळयतात की देर आर मेनी फूड आउटलेट्स कमींग अप गाड्या येतात and there is no check तांकां लायसन्सीस ना. सो म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी स्ट्रेंथन. आमी कोणा गाडो घालो म्हूण ताच्या अगेन्स्ट ना पूण त्या गाड्यार कितें जेवण दिता ताका कितें कॅमिकल वापरता ताका कितें हें जाता खंयचें उदक वापरता वॉट इज द सोर्स ऑफ वॉटर वी डोंट नो एनीथींग. एकदां मागीर दुयेंसांय खूब वाडटा. सो म्हजो इतलोच रिक्वेस्ट स्पीकर सर मिनिस्टरा कडेन की आमचें लायसन्सींग सिस्टम पयलीं स्ट्रेंथन करची FDAचें आनी रँडम चॅक्स आनी रेड्स हें घालत वचपा जाय. नाजाल्यार आमी एकदां पळयता की खूब तेंपान एक रेड पडटा ती एक रेड पडली की दुसऱ्या दिसा तो येता आनी सेम आपलो धंदो स्टार्ट करता. सो म्हाका दिसता रेडींग आनी लायसन्सींग सिस्टम शूड बी अ लिटल बीट स्ट्रॉंगर. स्पीकर सर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचेर उलयता आसतना एक मेजर इश्यू वीच इज प्लेगींग आवर मुर्मुगांव तालुका इज नेवल NOC. लास्ट टायम जेन्ना कॉलिंग एटेन्शनाचेर हांवें हो इश्यू घेतिल्लो तेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टर TCP मिनिस्टर आनी CM सरूय आशिल्लो एंड दे एश्युअर्ड अस दॅट दे वील टेक अप दीस मॅटर विथ द हायर अप्स. स्पीकर सर वॉट हॅज हॅपन्ड इन मुरगांव तालुका देर आर लॉट ऑफ डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंट्स आनी अजून पर्यंत जे आमी परमिशन्स घेताले एनीबडी हू इज टू बिल्ड अ हावज ऑर अ बिल्डींग दे इज टू टेक इट अंडर एअरक्राफ्ट एक्ट. सो वॉट इज वॉज इन फोन आनी फनल झोन ही दोनूच क्रायटेरिया आशिल्ल्यो टू टेक अ परमिशन. नाव वॉट इज पण मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एविएशनान एक हें काडला नोटिफिकेशन काडला डिफेन्सान and that notification under Ministry of Defence they are stating that under 500 meters due to security reasons you cannot do anything. Now first of all when there is an aircraft act which is prevailing I don't understand why a second
act आसपाक जाय आशिल्लो. Okay, if that second act आशिल्लो under MOD, they should have, when you identify certain places, Baba, this defense establishment is coming under MOD, suppose guidelines म्हणले, जाल्यार ती guidelines खातीर you have to follow certain procedure. For that to be identified as a defense establishment, you have to notify it in this thing. You have to pay compensation to the people staying around 500 meters. You have to acquire that property, and then you can apply this MOD guidelines, which is done in the case of a naval armament depot. एकूच आसा चिखले थंय करताले. But now what has happened, under the guise of this MOD guidelines, everywhere they have started applying. And that गेले 3 वर्सां. Speakers, I am speaking for the common man. I am not speaking for any good. आज लोकांनी आपले कोणे भांगर विकून कोणे आने विकून लोन काढल्या, तांचे जागे आसा, तांचे जागे आसून they cannot build anything because of these guidelines. आणि when the PDA is asking permission, NOCs to the Navy, that आमकां तुमी NOC दिवची under Aircraft Act, they are not citing anything. They are saying that due to security reasons that you cannot be granted permission. I think so, sir. This is having a very bad effect in Vasco. As the whole of Murmugaon Taluka has come to a standstill. As constructions thai जायना आणि अशें जालें जाल्यार forget the builders. जो common manan जो पळय आपलो investment केला, today is paying interest. कितलोसोच interest फारीक करता. आज बँके कडल्यान लोन काडून जागे घेतल्या. Nothing is moving. And ministry तर्टेन कांय उलयना. आमचो honorable आमचो मोविन गोडिनो सर, आणि खूप ट्राय केल्या आणि स्टील म्हाका दिसता पयर पसून तो आनी CS वचून मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सा कडेन उलोवन आयल्या. स्पीकर सर, दीस प्रॉब्लेम इज वन ऑफ द बिगस्ट प्रॉब्लेम्स प्लेगिंग मुर्मुगांव तालुका. आणि म्हाका दिसता इवन नेशन वायड आमच्या प्रायम मिनिस्टरान हाजी अ व्हेरी सिंपॅथेटीक व्यू घेतिल्ली. एंड देर वेर 342 एस्टॅब्लिशमेंट्स वीच वेर आयडेंटिफाय फॉर रिलॅक्सेशन्स. म्हणजे 500 स्क्वेअर मिटरा वयल्यान 100 मिटराचेर हाडली. थोडे कडेन तरी इन गोवा एंड ऑल म्हणजे डिफेन्स एस्टॅब्लिश इट केम टू 10 meters, 0 to 10 meters हाडले. पुणून हांगा वॉट हॅज हॅपन्ड इज ओनली वन नेवल आर्मामेंट डिपो इज आयडेंटिफायड, बट दे आर यूजिंग दॅट MOD guidelines टू द होल ऑफ मुर्मुगांव तालुका. इन मुर्मुगांव तालुका देर आर अराउंड 13 डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंट्स. आणि इन अराउंड 500 स्क्वेअर मिटरान सपोज कांयच करपाक मेळना. आय थिंक सो द वर्स्ट वील बी द कॉमन मॅन हू वील सफर. आणि त्या खातीर म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो विश्वजीत सरान म्हाका दिसता ताणें फूल ट्राय करपाक जाय. कित्याक आज CM नाल्यार ताणीच एक हाय लेवल डेलिगेशन सपोज सेंटराक व्हेलें जाल्यार दीस प्रॉब्लेम गेट सॉल्व. बिकॉज दीस प्रॉब्लेम द PM ऑल्सो ऑफ द कंट्री इज हॅविंग अ व्हेरी सिंपॅथेटीक इयर फॉर दीस. बिकॉज दीस इज अ व्हेरी जेन्युइन मॅटर वीच इज गोईंग ऑन. आज तुमी मुरगांव तालुका आमचो डेप्युटी स्पीकर ना, हू इज ऑल्सो the chairman, he will tell you how people are crying to him. As येवन रडटात डिफेन्स सिस्टम म्हणजे ते नेवी कोणाक परमिशन दित ना. दे आर गोईंग ऑन रिजेक्टिंग अँड पीपल आर इन अ व्हेरी म्हणजे आज टेन्शनान, सम आर ऑन द वर्ज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सम आर गॉन इन टू डिप्रेशन बिकॉज इट इज अ ह्यूज थिंग. एका सामान्य मनशाक एक 50 लाखाचे जागो घेतलो जाल्यार इट इज अ बिग थिंग फॉर हिम. सो आज हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावप इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स. अँड आय रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट, TCP मिनिस्टर आसा, की तुम्ही पुढाकार घेऊन एक डेलिगेशन तुम्ही CM वचून सेंट्रल मिनिस्ट्री, डिफेन्स मिनिस्ट्री हॅज टू बी कन्विन्स्ड that this law cannot apply here. This law has to be relaxed in मुरमुगांव तालुका. and if तशें जालें जाल्यारूच मुरगांवची इकॉनॉमी कितें तरी चलतली. नाल्यार इट इज अ टोटल on all sides मुरगांव is facing a very bad this thing. Secondly सर, आनी एक इम्पॉर्टंट TCP मिनिस्टराक हांव सांगूंक सोदतां की आज खुबश्यो बिल्डिंग्स आसा where people are still staying, which are collapsing. तांकां वचपाक मेळना. दे कॅनॉट रिबिल्ड ऑल्सो. आज ओल्ड बिल्डिंग्स त्यो ओल्ड बिल्डिंग्स तेन्ना रेगुलेशन्स तशी नाशिल्ली. तेन्ना पार्किंग वॉज नॉट कंपल्सरी अँड विदीन दॅट एक्झिस्टींग FAR तांणी बांदिल्ल्यो त्यो बिल्डिंग. बट टुडे वॉट इज हॅपनिंग इज दे आर सिन्स इट इज ओल्ड नॅचरली वेन दे आर लिव्ड देअर एज दे आर बाउंड टू कॉलेप्स. आतां तो कॉलेप्स जाता आसतना आमच्या वास्को सारक्या शहरान 2-3 कडेन स्लॅब्स वेर कॉलेप्स्ड. मरता मरता लोक वाचले. वी वर द पर्सन्स हू टूक देम टू हॉस्पिटल एंड ऑल. सो टुडे आज कशें आसा की इफ दे वॉन्ट टू रिडेवलप इट ऑल्सो विथ द करंट एक्झिस्टींग रुल्स अँड रेग्युलेशन्स दे कॅनॉट डू एनीथींग. बिल्डर घेवपाक सोदना कित्याक बिल्डराक ताजो कांय फायदो ना. बिल्डर कोणी घेतलो तो आपले प्रॉफीट पळयतलो, जो भितर रावपी आसा तो आपले बेनिफीट पळयतलो. पूण हातून दोनूय सायडीन दे आर बोथ इन अ लॉस. सो बिल्डर कॅनॉट टेक इट बिकॉज FAR ताका तितलो पावना
रुल्स एंड रेग्युलेशन्स म्हणटा आतां पार्किंग आसपाक जाय. सो विथ दॅट ऑल दीस थिंग तांकां सपोज 170 स्क्वेअर मिटर 50 स्क्वेअर मिटराची फ्लॅट्स they will get 30-20 square meters, which is not possible. So another request I have to minister is असल्यो buildings ज्यो आसा, there are many buildings which can be easily identified in each constituency. ह्या बिल्डिंगेक स्पेशल कितें तरी आमी प्रोविजन करप, तांकां FAR वाडोवन दिवप, पार्किंगाचे एक आनी एक फ्लोर तांकां एक्जिस्टींग FARाचो मायनस करून तांकां आनी एक दिवप. I think this is the solution, because we don't want our people to die like this. Because they are also very scared. They are staying in that building, but they don't know when it is going to fall. आमी कितल्या फाटी तांकां वचून सांगता you all vacate the building म्हणून, but they are getting scared because their right might go, they might lose their ownership. So my request is, आता existing suppose 200 आसा, at least 100 FAR तांकां वाडोवन दिवचो. आनी पार्किंग पासून which is compulsory now. बेसमेंट पयलीं वॉज फ्री, इवन स्टील वॉज फ्री, आनी एक फ्लोर तांकां फ्री फ्रॉम FAR दिवचो, जाणे करून हे लोक जे एक आतुरतेन एक आशेन रावल्या, गव्हर्मेंटा कडेन एक आशा आसा की समबडी वील कम एंड हेल्प अस एंड सेव देयर प्रॉपर्टीज. सो हें एक मुद्दम तांणी डिसिजन घेवचें अशें हांव मागतां. स्पिकर सर, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशना कडेन उलयता आसतना अश्योच डिलेपिलेटेड बिल्डिंग्स आज खूब आसा. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान तांचें एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करपा जाय. आमच्योच म्युनिसिपालिटीच्योच देर आर अरावंड 8 बिल्डिंग्स वीच आर इन अ व्हेरी बॅड स्टेट. आनी ह्यो बिल्डिंग्साचें स्ट्रक्चरल ऑडिट करप, इफ पॉसिबल इट कॅन बी रेस्टोर करपा जाय, नाजाल्यार डेमोलिश करून नव्यो बांदपा जाय. सम PPP मॉडेल कॅन बी एडॉप्टेड, बट दीस हॅज टू बी डन व्हेरी सिरियसली. प्रायवेट बिल्डिंग्स आर देर वेर प्रायवेट ओनर्स हॅव एबंडन्ड इट. आमच्या वास्को पुलीस स्टेशना मुखारूच एक व्हडली बिल्डिंग आसा. If you see it, sir, ती केन्ना collapse जातली ती कळना. And how many people will die also, I don't know. Even when I was a councillor, I had raised this issue that it should be demolished. Municipality can take it in their this thing. ताणे demolish करून it can be sealed off. And when the builder comes, they can take the cost from this thing. You cannot hold the public to ransom. आज ते police स्टेशनार हजारांनी लोक वतात, पूण ते हजारांनी लोक वता आसतना पसून तांकां भंय तो बिल्डिंग पडत काय म्हणून. सो हाजें एक ऑडिट जावप म्हाका दिसता. लेबरर्स, स्पीकर सर 5 मिनटां घेता. लेबरर्स जे आमच्या म्युनिसिपालिटीन काम करता आर डुईंग वन ऑफ द मोस्ट डर्टियस्ट जॉब्स इन द होल ऑफ गोवा. ते खंयचे सिवरेजीच्या हातून देंवता, कोण आनी खंय देंवता. वी हॅव सीन सर, स्पीकर सर, वी ऑल नो. सो 10-15 वर्सां दे आर बीइंग ऑन कॉन्ट्रॅक्ट लेबर्स आनी तांकां अजून फिक्स ते जायना. सो म्हजी डिमांड गव्हर्मेंटा कडेन, इफ यू सी द वर्क सर, आमी कोणीय आमचे ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्स आमकां काळीज आमचें हें जातलें की असल्या मनशांक करपा जाय. आनी मोस्ट ऑफ दीस केसीस हू गो डावन इन सिवरेज नाल्यार आमच्या गटरान पयर आमी PDN फूल क्लीन केलें. इट वॉज अ व्हेरी बॅड सायट. सो म्हजें मागणें कितें, दीस पीपल तांची एज लायफ पसून खूब कमी आसता. मोस्ट ऑफ देम गो इन TB जाता, आनी कसली दुयेंसां जाता, बिकॉज ते घाण काम तें, सगळ्यांची घाण जी आसा तातूंत ते काम करतात. So this also should have a very sympathetic ear from the government. आणि तांकां at least who are working for more than 15 years, म्हाका दिसता तांकां बेगींतल्या बेगीन फिक्स करपाक जाय. बिकॉज आमचे कडेन पयलें तर लेबर ना, आनी सेकंडली इफ दीस इज डन म्हाका दिसता तांचेरूय इनजस्टीस जावपा ना. स्पीकर सर, आनी खूब उलोवपाचें आसा. आमचो रेंट इश्यू आसा which is not solved up till date. This rent issue, if solved, can have a streamlining of rent issue in whole of Goa. हांवें हो इश्यू काडिल्लो. ऑनरेबल हांगचो MLA दिगंबर बाबूय वील एग्री विथ मी that if that rent issue is solved, म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीक रेवेन्यू येतलो and there will be streamlining as properties आमकां वेवस्थीत मेळूंक शकता. So this issue has to be solved on priorities. आमच्या प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन देर आर नो इंजिनियर्स. आमचे डिलिमिटेशन जालें, आमचे 20 वॉर्ड आशिल्ले ते 25 जाले, पूण ते 25 वॉर्ड जातकूच सायमल्टेनियसली दीस डीड नॉट इनक्रीज इंजिनियर्स बी. सो अजून आमकां इंजिनियर्स कमी आसात. सो ते इंजिनियर्स ACO आमकां येवचे. गार्बेज मॅनेजमेंट आमकां मिनिस्टरान हेल्प करता म्हणून सांगला, तो जाता तितलो आमी करता. एक TPT प्लांट आमी वास्को घालपाचो हातून आसा विथ द मिनिस्टर्स हेल्प. सो इफ दॅट इज डन आनी बरें जातलें. एंड लास्टली सर, लास्ट एकूच पॉयंट आय विल स्पीक इज ऑन फॉरेस्ट. With due respect and all respect to the judgment which has come from the High Court, I think so. म्हाका सरकाराक एकूच विचारपाक जाय, आमी हाजेर कितें स्टडी केल्या की ना काय म्हणून. वेदर वी हॅव कंडक्टेड एनी स्टडी. बाबा थंय उदळ मॅडम दिव्या उलयताली आसतना आमकांय खबर आसा, बट शी स्पोक फ्रॉम द हार्ट.
अजून पर्यंत थंय आमकां वाघ दिसच ना. कोण तरी एकदां आमी टीव्हीर पळयला एंड वी आर एज्युमिंग दॅट देर आर मेनी टायगर्स रोमिंग इनसायड एंड वी आर ट्रायंग टू मेक इट एज अ टायगर रिजर्व. थंय लोक आसा थंय कोण तांचे कोण चिंतता काय कितें. टायगरांचें चिंतप बरें आसा. वी शूड थिंक ऑफ टायगर्स, देर इज नो डावट अबाउट इट. पूण मोर दॅन दॅट आमी लोकांचेय आमच्या गोंयकारांचेय चिंतूंक जाय की ना. थंय बाबा लोक कितले आसा. आत्तां केदार उलयता आसतना ताणें सांगलें की 5,000. म्हाका दिसता म्हादय टू खोतिगांव इज सच अ ह्यूज वास्ट दीस थिंग. म्हाका दिसता आय डोंट नो हाऊ मेनी पीपल वील बी डिस्प्लेस्ड. बाबा आतां ते इतली वर्सां थंय 100 वर्सां थंय ते रावतात. बाबा ते एक कितें तरी धंदो करता. ते कोण खेती करता आसतलो, कोण प्लांटेशन करता आसतलो. बाबा तुमी तांकां रिहेबिलिटेट पयले खंय करतले इतले लोकांक. दर एक 10,000 लोकांक तुमी रिहेबिलिटेट खंय करतले. तुमी तांचे धंदो तांकां खंय रिहेबिलिटेट करून दितले. सो ऑल दीज इश्यूज म्हाका दिसता सरकारान हाजेर गांभिर्यान विचार करचो. टायगर रिजर्व म्हाका दिसता इज नॉट अ फिजिबल ऑप्शन आयच्या हातून तरी. आनी आमचे मिनिस्टरा कडेन मागता की हाजेर वेवस्थीत स्टडी जावन खंय तो इश्यू व्हरून कितें करपाक जाय तें तांणी करचें. थँक्यू सर. थँक्यू. तुम पळयतात गोवा न्यूज हब. Any plots for sale at Talekhol Goa border, 35 kilometers away from Mopa Airport, with starting area 320 square meters at rupees 11,20,000. Call us for more details.